الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين यहाँ Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da većina Ahmedi muslimana ovdje su oni ljudi koji su rođeni Ahmedi ili u ljudi u koji čije kuća Ahmedija došao vrlo rano i oni su odrasli i uzgajani u Ahmedi atmosferi. Većina ovih ljudi su iz Pakistana. Oni kojima je dato odobrenje da ovdje dođu i da ovdje ostanu kao stanovnici ove zemlje. Vi ste odobreno vam je da dođete ovdje jer su rekli da je u Pakistanu, rekli su nam da nam nije dozvoljeno da postupamo u skladu sa učenjima Islama i da to prakticiramo u Pakistanu. Ili da Ahmedi muslimanima nije dato odobrenje. I možda ima nekih ljudi kojima je nametnuta kao optužba ili šteta direktno i tako da je na toj osnovi njima dato odobrenje da ovdje ostanu. Ili lokalna vlada ovdje zbog ljubaznosti, zbog činjenice da ste se vi proglasili da ste Ahmedi muslimani. Dakle, ovaj proglas da ste Ahmedi muslimani, ovo također stavlja određene odgovornosti i dužnosti na vaša ramena. I takvi Ahmedi muslimani nisu izvan ovih odgovornosti, ovi koji su zbog određenog posebnog razloga ili neke stručnosti došli ovdje. I oni su došli ovdje da dalje uvećaju svoje znanje ili u tehničkom smislu ili oni također sebe pridružuju sa džematom Ahmedija. Slično tome ima također novih Ahmedi muslimana koji su prihvatili Ahmedijat i kad oni daju zavjet bajata pridružuju se Ahmedijatu iz razloga da i u istinitost oni imaju potpuno uvjerenje o tvrdnji obećanom meseli selama i poslije toga daju zavjet bajata. I njihova odgovornost i dužnost također da kako treba ispuni zahtjeve bajata zavjeta. Allah dželešanuhu ove ljude neće razriješiti odgovornosti samo zato da kad oni kažu mi radimo na isti način, ponašamo se kako su stari Ahmedi da tako radi u ovo doba.
naša obuka i naš odgoj u pogledu detalja časnog Kur'ana i da razumijemo pisanje Muhammeda a.s. u pogledu odgoja, vrlo je neophodno da to razumijemo. Neophodno je za svakog pojedinca da to čita i da razumije i ove stvari su dostupne. Dakle, nema nikakvog izgovora ni za jednu osobu uopće, bilo stari Ahmedi ili ovi novo pridošli. I za nove Ahmedi ja ću također reći, ako neko je pogrešno upućen od stari Ahmedi, vi sigurno postajete, stari Ahmedi postaje odgovorni za to onda pogrešnu uputu. Dakle, stari Ahmedi koji su bili blagoslovljeni, da su njihovi preci postali Ahmedi, primili Ahmedijet, oni su prihvatili Ahmedijet ili su u djetinjstvu oni dobili blagoslov Ahmedijata i Allahovom milošću došli su ovdje i data im je bolja situacija da žive ovdje. Nikad ne smijete zaboraviti da trebate biti duboko zahvalni zbog nakon prema džematu i da bi bili zahvalni treba da napravite pobožne promjene u svom stanju i najbolje što možete uraditi u tom pogledu da uradite. Isto tako prema svojim potomcima zbog njihovog ulaska u džemat, zbog ove naklonosti Allahove treba da neprestano govorite ove stvari isti svojoj djeci i također treba da im kažete o tome šta su njihove odgovornosti i dužnosti. I također ovu stvar da su vaši preci ulaskom u okrilje Ahmedijata obećanje, odnosno zavjet bajata koji su dali, kako mi treba da cijelo vrijeme držimo to obećanje presumo i da treba da to ispunimo i moramo učiniti sve što možemo da to ispunimo. Poslije dolaska ovdje, financijski popravak i poboljšanje koje smo ostvarili, koje smo postigli i da treba da budemo zahvalni Allahu za to i treba da neprestalno širimo isto razumijevanje i učenje našoj djeci, treba da kažemo svojoj djeci da obrazovne sposobnosti i dalje prilike koje imaju u tom polju da unapređuju se, treba da budemo svi zahvalni Allahu dželešanu. Činići tako treba uvijek da budemo blisko vezani sa institucijom džemata. I oni moraju imati i jednu odnos sa hilafetom Ahmedije je odan jedan odnos. Isto tako odgovornosti svakog Ahmedi muslimana. Kad on proglasi i kad sebe pridruži s Ahmedijatom, poveže s Ahmedijatom, onda on mora cijelo vrijeme mora imati vrlo blizak odnos, kontakt sa džematom. Isto tako sa hilafet Ahmedija osjećaj odanosti mora imati i predanost i to će uvijek trebaju biti tu. To je zavjet i obećanje koje svako daje kad daje zavjet bajata. Allahovom milošću ljudi koji su nedavno se pridružili Ahmedijatu, pogotovo oni ljudi koji su se pridružili zajednici sa potpunim razumijevanjem, cjelovitim razumijevanjem i nakon što su razumjeli tvrdnje Muhammeda salama sa punom jasnoćom, oni u svom obećanju bajata, oni su zamislili nad uvjetima bajate. Mnogi su ljudi pisali o tome. Ima mnogih ljudi, takvih ljudi, oni koji su rođeni Ahmedi muslimani ili oni čiji su roditelji prihvatili Ahmedijet u svom djetinjstvu. I oni koji su bili vrlo zauzeti u svim svjetskim poslovima, ovi ljudi niti zamišljaju nad uvjetima bajata, niti razumiju istinski zavjet i obećanje koji su dali u tom prilikom, niti pamte ove blagoslove koje su bili u stanju da postignu kroz džemat, zahvaljujući džemat. Sada
Svuda kroz MTA proces bajata, odnosno svečanog ulaska u Ahmadija džemat, oni mogu to vidjeti. Zbog toga je neophodno da znaju stvarnost bajata, međutim on ne čini nikakav napor u ovom pogledu. Slično tome, njihov odnos sa hilafetom, oni ne nastoje da imaju takav blizak odnos kao što taj odnos zahtijeva bliskost. Ovim zemljama ne samo da su oni koji traže azil, nego su svaka vrsta Ahmedi muslimana su ovdje. Ja sam dao primjer ljudi koji apliciraju za azil i većina ljudi koji sjede ispred mene su ljudi koji su dobili azil. Sada, ovo vrijeme, njihova bolja finansijska situacija je zbog njihove veze sa džematom. Inače, takva vrsta ljudi svuda u svakom sloju društva se mogu naći takvi ljudi. Zato svaki Ahmedi kad analizira sebe, automatski saznaju gdje stoje. On će saznati o tome gdje stoji, kako je njihovo stajalište. Dakle, zbog ove analize, ja ću samo predstaviti jedan uvjet bajata od 10 uvjeta bajata. I nemojte to uzeti vrlo olako. Zapravo se zamislite nad tim i onda sebe analizirajte. Iako odgovor iz ove analize je pozitivan, onda ste sretni. Ovi ljudi su onda sretni i oni će zaista nakupiti Allahove blagoslove. Međutim, ako postoje slabosti, treba da naporno radite na tom putu. I 10 uvjeta bajata, Hazreti Mesih Maud alejhiselam je spomenuo ovo i riječ ovako glasi: da sa ovom poniznom osobom treba da bude osnovan bratski odnos i da napravimo vezu poslušnosti sa mnom, tako kažu u zavitu bajata, i da se toga držite do zadnjeg daha, i odnos bratstva da bude takvog visokog standarda da ravno tome u svjetovnim odnosima se ne može naći nekakav takav odnos, da nije moguće naći nekakav takav bude snažan odnos bratstva, bratske veze, tako bliske veze. To od nas traži da imamo odnos sa obećanim Meselamom bez ikakvog sebičnog ega i želje. I kakvu vrstu obećanja on uzima od nas kad dajemo zavet bejata? Da radi Allaha dželle šanuhu treba da imamo ljubav prema obećanom Mesiji alejhi selam. I bratski odnos i veza bratstva treba da bude prisutna. I on uzima od nas ovo obećanje da proglasimo, da kažemo: ja ću biti poslušan svim odlukama dobrim koje mi kažeš ti kao halifatul Mesih. Za sve što je u skladu sa učenjem Islama, što ćeš nam nalagati, savjetovati nas. Znači nije samo pitanje da ovo govorimo ovdje, nije samo pokornost se zahtjeva, nego do zadnjeg daha moramo učiniti napore da se toga držimo i da to slijedimo. I ovo obećanje, da ovaj odnos ljubavi i naklonosti koji će biti osnovan, da standard tog odnosa, taj standard treba da bude tako visok da ravno tome se ne može naći ni u kakvim svjetovnim odnosima, da je nemoguće naći ravno tome i takav odnos. Niti se takav odnos može naći u odnosima s bilo kojim drugim, jer osoba zbog njegove odlučnosti, odanosti i predanosti, da se ni takav primjer tako kako treba da ima sa halifatom ne može naći ni u jednom svjetovnom, ni ove stvari ne mogu naći ni u jednom svjetovnom odnosu. Dakle, značenje da u ovom životu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije njega, poslije časnog poslanika, ljubav i naklonost do najvišeg reda, najvišeg nivoa koje osoba može imati, treba da bude sa istinskim slugom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest obećanim Mesijom. Ovo je istinski standard koji mi treba da radimo naporno da to osnovimo. Poslije dolaska u zavet obećanom Mesija alejhi selama,
Kakva vrsta odnosa treba biti tu sa obećanom Mesijom alejhi selam? Svako u svjetlu ovih stvari, svako može sebe analizirati kako treba. Imamo li ovakav standard? Ili kad smo suočeni sa svjetovnim ciljevima i koristima, kad koristi neke tu, jesmo li onda naklonjeni da to zaboravimo? Onda svjetovni odnosi i svjetovni ciljevi, onda oni dominiraju nad ovom ljubavi prema obećanom Mesiji alejhi selam. Osoba kad god šta radi za svoju korist. Ponekad ljudi urade određene stvari zbog nekog straha ili prinude. Ako ne rade, bit će pitani za to. Možda ponekad budu kažnjeni ili prekrojeni zbog tog. Ili čovjek to radi sa osjećajem ljubavi i predanosti. Radi neke stvari. Ako neko razumije religiju kako treba, ako osoba razumije kako treba, onda on obavlja sve dužnosti religije sa svojom odanošću i ljubavlju i sa takvim osjećajima uvijek radi sve stvari. Hazreti Mesih alejhi selam je od nas očekivao da pridružujući se u njegovom bajatu, zavjetu bajate, mi treba da uvećamo ova osjećanja. I kad ova ljubav, poslušnosti i predanosti i veza, ako bude to osnovano, onda ovi razni savjeti koji su dati, oni će u protivnom biti beskorisni i niko neće slijediti ove savjete. Ako ljudi budu trebali slijediti savjete kojim bude dat na način savjeta, njegove izjave i odanosti, da treba da budu odani svom zavjetu, onda treba da uzdignete standard svoje odanosti i predanosti dajući zavjet bajata. Postoji li jedan Ahmedi koji ikada može zamisliti da Hazreti Mesih alejhi selam je spomenuo nešto što je protiv časnog Kur'ana ili sunneta časnog poslanika? Sigurno ne. Onda kad je odgovor na ovo ne, onda svaki Ahmedi treba da razumije da maruf i tat znači uobičajena pokornost, znači to mora biti obavljeno sa ljubavlju i predanošću do najvišeg stepena. Znači morate biti potpuno pokorni, to se samo može postići kad slijedite svaku naredbu i tragate za naredbama. Kad dajete zavjet bajata na ruci takve osobe. Dakle, očekivanja obećanog Mesije su takva i to traži od nas i naredbe koje je on dao, mi treba uvijek da to slijedimo. I treba da nastojimo da slijedimo i postupamo u skladu s tim. Inače, to će biti samo tvrdnja ako to ne postupamo u skladu s tim. Ako se ne pokorimo svemu. Mi ne znamo ove stvari, kako onda možemo iznijeti takvu tvrdnju? Šta je značenje toga? Šta slijedite i šta onda vjerujete? Dakle, za Ahmedi muslimane je također uvjet i traži se da uveća znanje i radi Allah dželešanu odnos koji osnivate radi njega s ciljem da uvećate Allahovo zadovoljstvo, vi treba da uvećate i ojačate taj odnos i da postanete vrlo čisti, činiti svoj život vrlo čistim. Vi treba da promijenite svoj život u skladu s tim. Hazreti Mesih alejhi selam, savjet koji je on dao džematu, očekivanja koji je on stavio na članove svoje zajednice, oni su spomenuti u raznim knjigama obećanog Mesija alejhi selama i mogu se naći tamo. Ja ću predstaviti sam neki od ovih uputa i naloga. Mesih alejhi selam kaže, naša zajednica treba biti takva da ne idu jednostavno na verbalni proglas. Ne samo da jednostavno govore jezikom i ustima, nego zapravo stvarna svrha bajata. Treba da shvate koja je stvarna svrha bajata. On kaže, unutrašnje promjene trebaju biti ostvarene
Samo kroz doktrine ne možete spoznati Boga i napraviti. Ako nema unutrašnjih promjena, ako čovjek je napravio unutrašnje promjene, onda kakva je razlika između ljudi i drugih vrsta života i životinja? Svako treba da nosi svoj vlastiti teret, međutim ljudsko biće čovjek mora ispuniti zavjete i obećanje koje je dao. Dakle, ne samo da vi treba da sebe popravite u skladu sa doktrinama i da radite zavid bajata i da vjerujete u istinitost obećanog Mesija alejhi selama, i kad se sučite s drugim ljudima da ih ušutkate, to je beznačajno. Ako u vama nije došlo do pobožnih promjena, ako vaše stanje se ne popravlja, nije bolje, to onda nema nikakvog svrhe i smisla. Dakle, morate naporno raditi za samopopravljanje. Vi obavljate namaz u formi salata, u obliku namaza, i treba da postanete kao oni ljudi koji se bore i naporno rade. Šta je džihad što vi ljudi rade? Allah kaže, koji obavljaju, provode. Oni ljudi, Allah kaže, oni koji rade napor na našem putu, kakav rezultat toga? Onda sigurno Allah kaže, mi ćemo sigurno uputiti ove ljude našim putu. Još više objašnjenja je dato na drugim mjestama. On kaže, kako je to moguće da ljudi koji vrlo bezbrižno pokazuju ljenost i nezainteresovanost i da on dobije isti blagoslov Allaha dželle šanuhu kao onaj koji radi napor na Božjem putu. Kako može biti osoba koja je lijena da se okoristi od Allahovih blagoslova? Kako je to moguće? Samo jedino, baš kao osoba koja sa svim intelektom, sa svom predanošću traga za Allahom dželle šanuhu. Tako, kad je obećan Mesija alejhi selam, kad nam on kaže, vjerujte ono što vam ja kažem i slijedite me. I imajte vezu s poslušnosti i pokornosti sa mnom. Onda, ovo je za svrhu da budete u stanju da pokažete ljudima puteve da se približavaju, da spoznaju Boga i kroz blagoslov Allaha dželle šanuhu da oni učestvuju i sudjeluju u tome, imaju udjela u tome. Mi treba da klanjamo svoje namaze na vrijeme i na način kako treba. I da s ciljem da upijemo Allahovu ljubav, također treba da posvetimo pažnju u davanju dobrotvorne svrhe u ime Allaha. To jest da odnos s obećanom Mesijom alejhi selam, to će zapravo uvećati naš odnos sa Allahom, i on nam je također dao savjet, da rekao, vodite brigu o dvije stvari. Prva stvar je, treba da predstavljate primjer istinskog muslimana. I druga stvar je ljepota Islama i izvanrednosti Islama. Vi treba da to širite ljudima i da prenosite poruku drugim ljudima. Kad naše vlastito znanje je slabo, kad naši vlastiti praktični primjeri su zabrinjavajući i alarmirajući, kako onda mi možemo biti dobar primjer drugim ljudima? Kako možemo predstaviti izvanrednosti Islama i ljepote Islama ljudima? Kako je to onda moguće da mi to možemo prenijeti i širiti? Onda je on na jednom mjestu spomenuo da naša zajednica treba da ima ova uznemirenost u sebi. Treba da ima želju i tu zabrinutu iznemirenost više nego iko drugi. Ova briga treba da bude veća od bilo čega drugo i treba da imate ovu stvar u svom srcu. Dakle, zbog ovoga nema nekakve potrebe da se ovo dalje objašnjava. Svaki pojedinac može da u pomnoj detalje posmatra sebe, analizira sebe. Jesmo li više zainteresovani za svjetovne stvari ili za popravljanje nivoa religije i položaja religije. Također treba da popravite ovu stvar i u pogledu vašeg potomstva. Ako strah od Allaha i s ciljem da dobijete Allahovo zadovoljstvo, vodite li više računa o tome ili ste više zainteresovani za svjetovne stvari nego za Allahovim zadovoljstvom koje onda stavljate u pozadinu.
On je rekao, nedozvoljeno poslovanje u svetovnim stvarima, mnogo ljutnji, također nije dio bogobojaznosti ispravnosti. Ljudi koji se razljute na male stvari treba da uzmu u obzir, da razmotre svoju situaciju i da razmišljaju o svom stanju. One se također udaljavaju od standarda ispravnosti. Neki od ovih savjeta koje sam ja uzeo, koje obećan Mesija alejhi salam nam dao, ovo su stvari koje kad se zamislimo nad ovim stvarima, onda vidimo da su to stvari koje uvećavaju odnos s obećanim Mesijom alejhi salam, koje ojačavaju odnos s njim. I kao prelijepo i koliko mnogo bola je on imao i uznemirenosti kako da popravi naše stanje i on je bio zabrinut radi nas. Više nego što majka koja voli svoje dijete, on je bio više uznemiren radi nas. I on nam neprestano daje savjete i želio da nam da savjete kako da se popravimo. Da nas udalji od pogrešnog puta i da nas postavi na ispravan put, na put Allaha dželešanohu. I poslije izražavanja ove ljubavi, naklonosti i ljubaznosti prema nama, nema nikakvog razloga da bilo koji Ahmedi, koji sebe zove Ahmedi muslimanom, da ne osnuje najviši standard pokornosti, tako da može popraviti i ovaj život i budući. Onda Hazreti Mesih Maud alejhi salam poslije njega mi smo osnovali upravu hilafeta, sistem halifata, i sistem halifata slijedi isti posao koji je povjeren i dat obećanom Mesiji alejhi salam. Pozivajući se na to, vezano sa halifatom i odnos sa halifatom i s halifom, činići tako, kad imamo taj odnos, mi ćemo nastaviti svoj put svoje putovanje na ovom putu. Kao što je obećan Mesija alejhi salam spomenuo, da budemo dobar primjer istinskog muslimana i da širimo poruku islama u svijetu. Kad na ruci halife vremena mi dajemo isti zavjet bajata, to je ista stvar i za ovu svrhu sve upute i nalozi koji dolaze od halifata i kakav god je savjet dat i kakav god im je program i plan predstavljen, postupajući u skladu s tim možete ispuniti ovaj zavjet koji ste dali, obećanje koje ste dali u vrijeme bajata. Svaki Ahmedi se obećava i obavezuje se da će slijediti svih 10 uvjeta bajata i halifa vremena, kakav god dobro odluku dadne, vi dajete u obećanje da ćete to slijediti. Kao što sam rekao, posao halife je isti posao i njihov posao je da prenesu učenje obećanog Mesije alejhi salama i poruku i također da prenesimo poruku obećanog Mesije do svih krajeva svijeta. Zato svaki Ahmedi u skladu s ovim razmišljanjem, ako hoćete sebe da učinite takvima, samo onda ćete biti u stanju da osnujete standarde pokornosti i poslušnosti. Samo onda bit ćete u stanju da osnujete jedinstvenost u zajednici. Isto tako da radite istu stvar u polju širenja poruke. Ako bilo ko kaže ja imam vrlo blizak odnos pokornosti, ja slušam obećanog Mesija alejhi salam, ja se poslušam njemu. Ako ljudi nađu svoj vlastiti put, u tome onda ne možemo napraviti nikakav napredak. Ljepota džemata Ahmedijata leži u činjenici da ima instituciju hilafeta osnovanog. I svaki Ahmedi, njegova veza s obećanom Mesija alejhi salam je zbog činjenice da što je on bio najpokorniji sluga časnom poslaniku i dalje je neophodno. Huzur kaže, juče je položen kamen temeljac i ja sam spomenuo nekoliko stvari vezano za džamiju i važnost islamskog učenja i islamskog učenja i također odgovornosti Ahmedi muslimana.
Tako da o tome jedna lokalna gospođa je spomenula da šta god je halifa spomenuo, rekla je to je prelijepo, međutim mi vidimo, treba da vidimo koliko dohliče ovi Ahmedi muslimani u našoj zemlji postupati u skladu s tim i ljubav i naklonosti, hoće li biti stvorna atmosfera toga ili ne. Ljudi također pa smatraju vas i gledaju vas. Zbog toga vi treba da vrednujete svoje stanje, analizirate, ocjenjujete svoje stanje. I oni će, pozivajući se na halifat, oni će još više pažljivo posmatrati na vas. Dakle, obećanje nije dovoljno. Za vaše vlastitu korist, dobrobit i popravljanje i za širenje poruke vi morate napraviti popravak na svakom nivou i na svakom stepenu. Vi morate predstaviti i utemeljiti svoju jedinstvenost. I trebate biti spremni da ustanete i sjednete na jednoj ruci. Dakle, to je pokornost halifatu. Ahmedi muslimani su vrlo sretni u ovo doba da dok Allah dželešanuhu omogućuje sve ove mogućnosti i sva radna sredstva su stvorena. Allah dželešanuhu je također blagoslovio Ahmedi sa svim ovim stvarima za propagiranje i širenje islama. Allah nam je dao ove sve razna sredstva i načine da širimo učenje islama, internet, web stranicu i tako dalje, ostala sredstva. Tako, kad imamo ove izjave obećanog Mesija alejhi selama i kad god mi trebamo, mi trenutno možemo imati pristup tome dostupno nam je sve. I na raznim jezicima to možemo vidjeti. U isto vrijeme, savjet i hudbe petkom, također to možete gledati i također slušati. Sve je to bazirano na Kur'anu i hadisu i također na izjavama obećanog Mesija alejhi selama. I temeljeni su svi govori predavanja na ova tri izvora. I ova stvar u svijetu danas, kroz MTA, kroz naš satelitski stanicu, možete ovo sve gledati. Ovo je stvar koja nam je podarila jedinstveni način i stil da budemo jedinstveni. Dakle, ovo svi ljudi treba da analiziraju i treba da budete vezani sa MTA tako da postanete dio od tog jedinstva, te jedinstvenosti, sastavni dio džemata. Svake sedmice, barem da slušate hudbu petkom redovno i posvetite posebnu pažnju tome. Svaka porodica treba da analizira u svojoj porodici da li svaki član porodice je slušao hudbu ili ne. Ako žena sluša, a muž ne sluša, onda nema koristi. I ako otac sluša, a majka i djeca ne slušaju, onda isto tako nema koristi. Ovaj aranžman koji je tu, koji je Allah dželešanu stvorio i učinio nas tako kao da smo jedan entitet i ujedinjena zajednica. Ovaj aranžman, kroz ovaj aranžman glas halife vremena, svi su u stanju da ga slušaju isto vrijeme. S ciljem da postanete dio toga, neophodno je za Ahmedi muslimana da bude dio toga. Posvetite pažnju onda ovoj stvari. Ako ne znate šta vam je rečeno, kako onda možete poslušati to? Ako budete slušali izjave i govore, samo ćete onda biti u stanju da potom je postupate. Zato tragajte za svim ovim stvarima koji su bile postavljene i rečene i prihvatite one stvari koje su rečene, treba da slijedite i prihvatite. Inače je to samo prazna tvrdnja i samo govor jezikom. U vrijeme išteme, okupljanja i kad god kažete, kad god izgovarate da kakav god, misli se na halifu, kakav god odluku doneseš i kažeš da ću to slijediti, to svako daje zavjet kod svakog programa ili za konsultaciju i za jedinstveno zajednice da uvećavate da ćete uvijek naporno raditi, da Allah dadne tako da svaka kuća posveti pažnju svojim dužnostima i odgovornostima. I da Allah dželešanu za naš odgoj, mogućnost koju nam je Allah obezbijedio, da koristimo to opširno, obilato, ne samo za odgoj, nego zapravo da prenesemo poruku islama, učenje islama. Ovo igra vrlo važnu ulogu u ovom pogledu. Ako postoji neki razlozi da ne možete slušati uživo programe, onda možete slušati snimke.
To vam je isto dostupno. I jako je mnogo drugih programa tu, pogotovo hudba petkom i drugi posebni programi. Sve su ove stvari dostupne. Da Allah dželešanu osposobi sve članove džemata da dok osnivate posebnu vezu s običnom Mesijom alejselam, da poslije njega institucija halifata koja se nastavlja, da također budete predano vezani za to i da pokazujete sve dobre primjere pokornosti. I onda na kraju, u skladu s ovim govorom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda će to zapravo biti pokornost časnom poslaniku i na kraju će osoba biti pokorna Allahu dželešanu, da Allah dželešanu osposobi svakoga da ovako postupamo i radimo. Poslije džume namaz sklanjati dženazu namaz Muhammed saheb 2. oktobra sa 58 godina on je umro zbog nekog nesretnog slučaja. 2. oktobra on je bio sam, otišao je u svoje selo da se sretne sa svojim amidžom, išao je u auto, međutim kad je prelazio preko ne ograde, udario ga je voz i on nije imao mnogo povrede. Policija je također došla i pozvana je ambulantno auto i odveli su ga u bolnicu, međutim on nije preživio u bolnici, umro je. Hafiz sahib, Mohamed Iqbal sahib, njegov djed Čadri Mohamed sahib i pradjed njegov su bili ashabe Beća Mesija alejselam, njegovo ime je bilo Čadri sahib. I on je dao zavjet bajata na rucu obećanog Mesija alejselama, njegov pradjed, ja mislim. A sad Mesija alejselam je njegovog pradjeda dao mu ime Rasul Bakš. Čadri Mohamed Zafrullah sahib. On je posvetio život služenju islama i obavljao je razne službe u Rabi. U Rabi sahib. Njegovo osnovno obrazovanje je bilo u Rabi, poslije toga je naučio napamet časni Kur'an i u školi je onda studirao džamija Ahmedija i još je imao 2 diplome. Radio je na raznim mjestima u Pakistanu, bio je sekretar u nekoliko odjeljenja. Iza sebe ostaju 5 djece, 3 kćeri su udate, 2 djece je još mlado. Njegov brat, Zahir Mehdi Itija sahib, je također murabi, znači radi komisionar. On je menadžer u štampi u Rabi. Međutim, zbog ograničenja na Al-Fazal magazinu mnogo godina to ne izlazi. On je bio u zatvor nekoliko godina, zapravo još uvijek u zatvoru, da Allah dželšanuhu napravi aranžman za njegovo oslobađanje. I to je vrlo kukavički i sudija je donio takvu odluku da Allah dželšanuhu pomogne ovim nevinim ljudima u zatvoru, da Allah dželšanuhu napravi aranžman za njihovo oslobađanje. Jedan džemat, Mohamed Radžiki, Sadekullah je predsjednik, 2003. Sadilapur, kad je stanje džemata bilo jako loše, on je tamo poslan kao murabi, kao imam, tako da je mora da se bavi protivnicima i kao rezultat toga protivnici su ne samo prestali da se suprotstavljaju džematu, nego i osoba koja je bio njihov vođa, on je poslao izvinjenje zbog suprotstavljanja džematu. Tako on je bio osoba koja je imao dobre odnose i uvijek je nastojao da to proširi dalje. Ovo je drugačija stvar u Pakistanu. Zbog straha od hođa i pritiska društva, veliki broj ljudi su takvi da uprkos činjenice što znaju i vole Ahmedijet i smatraju da je propaganda pogrešna i da je džemat u pravo, ne mogu to reći otvoreno.
Međutim, u malim krugovima stvorili su imaju ovakvi ljudi, ovakve odnose da ima ljudi koji nekad govore otvoreno. On je trenutno služio u toj službi. Jedan od radnika kaže da kad god je bio određen za Murabisa, kad je bio određen, on je bio u dodiru s ovim ljudima do zadnjeg daha i kad bi tražio pomoć, on bi im uvijek pomagao. Također imao dobre odlike. On je trošio novac džemata uvijek prikladno i za gradnju džami, kuća zapravo za hudovice, i nastoje da potroši što je moguće manje para. I ponekad je išao da nadgleda izgradnju i pridruživao se. Halid Sahib, njegov je kolega iz škole, rekao je da je vrlo bio osoba predana i gostoprimljiva. I kaže, onu stvar koju on vidio u njemu je bio vrlo predan širenju poruke. Kad je bio Satkabar, u to mjesto, on je tamo bio određen. Jedna ruska kompanija koja je tamo radila neki projekat, uprkos činjenici da on nije znao ruski jezik, on je njima prenosio poruku. Govori Ahmedijad i Halica, pošto je on znao ruski jezik, kad je otišao u Pakistan, naučio od njega neke riječi i on lično je napisao neke ruske riječi i na urdu, tako da je mogao da im prenosi poruku. Dakle, ovo je takva revnost za prenošenjem poruke ovim ljudima, da Allah Đelšanko sposobi sve misionare da izume nove metode u skladu sa svojom situacijom za prenošenje poruke. Treba da nauči te nove metode. Da Allah Đelšanuhu dadne oprost ovoj umrloj osobi, podari im visoku stanicu i dadne utjehu njegovoj ženi i djeci i osposobi da slijede Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.